দার্জিলিং এ বিজেপি প্রার্থী হর্ষবর্ধন সিংলা। দার্জিলিং আসন থেকে বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী হর্ষবর্ধন সিংলা। শিলিগুড়িতে জনসংযোগে প্রাক্তন বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে মাল্যদান করেন। তিনি হর্ষবর্ধনের জনসংযোগকে কটাক্ষ মেয়র গৌতম দেবের। एक तो मेरा घर यहाँ पे है, प्रधान नगर में मेरा घर। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के छत्र छाया में काम करने का अवसर मिला। आई एम ओनली हियर टू डू सोशल सर्विस, टू रिकनेक्ट विद माय रूट्स एंड द पीपल। मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ इस रीजन के लिए, मेरे अनुभव देखते हुए और मेरे जो नेटवर्क और मेरे जो कॉन्टैक्ट देखते हुए मैं करूंगा। G20 सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में आया, रोजगार मेला किया और बाकी कुछ कहानी बहुत बाकी है। मैंने देश का सेवा किया, अब लोगों का सेवा का मौका मिला। নির্বাচন সামনে আসছে, তখন রিকানেক্ট করার কথা মনে পড়েছে। মানুষ লক্ষ্য করছে গত 15 বছর ধরে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র কতটা উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলার মানুষ এবং দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ তারা চান এমন একজন প্রার্থী হোক যিনি 365 দিন তাদের পাশে থেকে তাদের সমস্যা নিয়ে সংসদে লড়াই করবেন। এখন ভোটের আগে জনসংযোগ করে আমার মনে হয় না কোনো ফল হবে।